I ćao drugari moji, dobrodošli nazad u novi video. Konačno ne pada kiša posle 3 nedelje je padala kiša ovdje u Beču, to je prosto nevjerovatno bilo i sada nešto kao sprema se da pada, ali nema veze. Danas malo kraći video, hoću da napravim video o kvačilu, to jest najsavremenijem i najsavršenijem kvačilu po meni koje trenutno postoji na marketu, a to je Hondin E-klač. Znači ugrađen na mojoj CB650R, neverovatno kvačilo. Danas ću vam objasniti samo malo kako funkcioniše, šta me toliko oduševilo i zašto bi i vi trebali da uzmete ovaj motor, to jest naredne motore koji će izaći sa ovim sistemom, magičnim sistemom, ne znam šta drugo da kažem. U pitanju je Honda CB650R sa E-klač sistemom. Šta je E-klač sistem? Objasnit ću vam ukratko. Svi možda znate već za Hondin DCT sistem. To je automatski menjač koji je ugrađen na Africi Twin, na mojoj Forci pre toga, koji bukvalno je duplo kvačilo i menja brzine potpuno za vas. Imate isto plus minus ako hoćete da uđete u manuelni mod. Ali šta je Honda uradila? Ljudi su se žalili, rekli su fali im taj osjećaj kvačila, menjanje nogom, menjanje, ali da bude poluautomatsko, tako rečeno. I šta je Honda sada tu izmislila? Takozvani E-klač sistem. Evo ga ovdje. Ovdje su ugrađena dva mala motora koja vuku za vas kvačilo. Znači, prosto rečeno, povuku za vas kvačilo. Kako to funkcioniše? Ima dva aktuarna motora. Šta sada radi? Mi smo u prvoj brzini. Motor je ugašen. Bacit ćemo ga u ler. Šta se dešava sa kvačilom? Pogledajte ovo. Postaje potpuno mekano. Šta to znači? Da je sistem preuzeo vučenje kvačila za vas. Kad je upaljena ova zelena lampica, automatik lampica, znači da sistem vuče kvačilo za vas. Znači da možete da ubacite u prvu brzinu bez da povučete kvačilo. Znači stojite na semaforu i šutnete dole kvačilo i ono uđe u prvu brzinu bez ikakvih problema, motor se ne gasi. Zašto? Zato što ovi mali motori povuku kvačilo za vas. I onda kad vi date gas, on sa dodatnim senzorima koji su ovdje ugrađeni, polako pušta kvačilo za vas, tako da vi možete perfektno da krenete u ovu lepotu bez puštanja kvačila. Ali šta je najbolje kod te stvari? Što je to, imate isto i kod DCT-a. Znači on krene perfektno i sve je to ok. Vi imate kvačilo, što znači da vi u svakom trenutku možete da preuzmete kontrolom nad sistemom. Znači, krenete, evo sada, ubacimo u prvu brzinu. Evo ga, pogledajte, on je sad ubacio u prvu brzinu zato što je on povukao kvačilo za mene. Ili ja povučem kvačilo i vratim ga nazad u ler ili ga šutnem čak u drugu brzinu. Evo ovako. To će vam onda pokazati u toku vožnje kako funkcioniše, šta se tu tačno dešava. Kratko rečeno, vi možete da krenete sa E-klač sistemom iz prve brzine i krenete lepo na semaforu i sada nećete da promenite samo nogom, nego želite da promenite i kvačilom. Vi povučete kvačilo, prebacite u drugu brzinu, pustite kvačilo, sad ne želite da promenite brzinu opet sa kvačilom, samo uzmete i šutnete opet kvačilo samo nogom i ono promeni u treću brzinu za vas. Znači ne morate ništa da palite, ništa da gasite, sistem je stalno, konstantno u pozadini upaljen i onda automatski preuzima za vaš stav. Znači on, što je nevjerovatno, toliko dobro promeni brzinu da je to prosto meni nevjerovatno. Šta se tu dešava? Znači on u suštini radi kao quick shifter i bliper. Ali šta je najveći problem kod quick shiftera i blipera je da moraš da nabiješ neki broj obrtaja. Znači ne možete u donjim obrtajima da koristite quick shifter, nije uvek spreman, također ni bliper, a bliperi su dosta skupi na ovim skupljim motorima ugrađeno, znači nema uvek svuda bliper, a bliper je da spustite brzinu dole. A ovdje bukvalno je sve jedno, znači možete na 2000 obrtaja, može na 12.000 obrtaja da promenite samo sa donjom nožicom brzinu. Ne morate da vučete kvačilo, što je prosto nevjerovatno. Zato što šta se tu dešava? U kombinaciji sa gašenjem ovih eksplozija motora, malo mi je teže da objasnim na našem, zato što sam sve čitao na engleskom, u kombinaciji sa povlačenjem polu povuku kvačilo, znači sistem, kad vi ovdje udarite nogicom, cak, on povuče u tom trenutku, u milisekundi, to toliko nevjerovatno brzo funkcioniše, vidjet ćete poslije kad budem vozio, on povuče kvačilo na pola i automatski prekine
dovod benzina u motoru, tako da može da ubaci brzinu i vi perfektno, bez kupljenja gasa i bez puštanja gasa, znači to je najvažnije, možete sve vrijeme da držite gas i da menjate brzine, bam, 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 nema, znači ne gubite nikakav, pa pustite pa ono, klasika, znate kako već funkcioniše menjanje brzina na motoru. Hvala još jednom DJI Store Vijeni na podršci sa equipmentom, dobio sam DJI Osmo Action 5 Pro i još jedan mikrofon, tako da će biti još bolji i još glasniji i čistiji zvuk i imat ćemo još jednu drugu perspektivu. Ova kamera će snimati moju nogu, pa ću ju možda promijeniti, stavit ću je ovdje, stavit ću je dole, ali to ćemo tek vidjeti onda kad budemo vozili. Više sada ne daju na početku, samo sam htio da vam prenesem moje utiske posle pređenih 6000 km na ovom motoru sa ovim sistemom bez ijednog problema velikog. Imao sam jedan mali problemčić, to ste vidjeli na jednom prethodnom videu, šta se tu desilo, ne znam, neki senzor je pobrkao, ali od tada više nije se pojavljivao, tako da ovo je skroz nov sistem, može da se desi greška, ali bukvalno, kao što rekoh, na quick shifterima i bliperima koje već postoje godinama, se dešavaju stalno greške, kao evo na primjer na Yamaha MT-09 kod ovog drugara se dešava da nije, kad ga opere i uđe negdje voda, ono mu ne radi, znači ne radi dok se ne ošusi skroz, znači totalno čudna stvar, a ovdje funkcioniše, kažem vam, išao sam do Srbije, 2500 km sam prešao za 10 dana bez ikakvih problema. Drugari moji, sad ćemo krenuti, evo pogledajte, sad ću da povučem kvačilo i normalno ga upalim, pogledajte sad, znači u prvoj brzini je, držim kvačilo, to je to. Sad ćemo da uradimo ovo. Bacit ću ga u ler. Pogledajte sad, puštam kvačilo. Kvačilo je potpuno mekano. Pazite sad, lampica je preuzela za mene, znači da je upaljen sistem za kvačilo. I šta se dešava? Samo udarite nogom ovako. Tada! Vi ste u prvoj brzini, pogledajte ovo. Znači sistem drži za vas i vi samo dajete gas i motor kreće, bez kvačila. I to bukvalno vrlo mekano. Ili uzmete, povučete kvačilo i puštate sami, vidi, sad krećete sa kvačilom. Ako pustim, ugasit će se. Opa, ugasio se, vidite. Znači, zato što sistem nije preuzeo. I šta sad da uradimo? Opa, upalimo ga opet normalno, dajem gas da krenem sa kvačilom, kreće sam. Ako neću, ubacim u ler, op, aktivirao se sistem, cak. Opet sam ubacio sam i sad on opet kreće sam za mene. Nevjerovatno, prosto nevjerovatno. Ništa, ajde da krenemo u vožnju. I evo ga, krećemo sasvim normalno, bez ikakvih problema. U prvoj smo brzini, lagana vožnja i sada možemo da prebacimo sa kvačilom, gledajte ovo, cak. Opa, normalno kvačilom, sistem se već upalio i sada samo nogom uradim. Op, bez kvačila, nogom, opa, 4, nogom dole, spustim i laganica, znači nema nikakvih problema. I šta sada radimo? Sada uzmemo i dajemo pun gas i samo nogom, op, op, i to je to. I spustimo nogom opet, ulazimo u krivinu, opa, znači milina za vožnju, krivina, ubacujemo, nogom spuštamo i idemo dalje. Znači samo pomerate nogom kao quick shifter i bukvalno menja perfektno za vas brzinu. Bez ikakvih problema. I čak kao da mi se čini da dodaje malo isto međugas i to vrlo dobro radi. Bez ikakvih mučenja, bez cimanja, ali vidite sami kako on to lagano. Vidite koliko brzo ubacuje brzine, to je prosto nevjerojatno. Znači vi morate da zamislite da on stvarno povlači kvačilo, znači on vuče kvačilo, nije kao quick shifter da ga na silu ubacuje, i sad pušamo, op, op, 2, i idemo, opa. I to možete, vidite, znači stalo, nema nikakvih
prekida, bukvalno možete kad hoćete da ubacite u brzinu. Opa, spustite u visoke brzine i nema da cima uopšte. Znači, milina Božija, stvarno oduševljen sam sa ovim sistemom, kako funkcioniše. Idemo nazad za iste pare. I evo, pogledajte. Prva, druga, treća, četvrta, treća, četvrta, druga. Sve s jednom rukom, pogledajte, sve s jednom rukom. Samo vidite noga da radi dole. Spuštamo se dole. Lagano. Ubacujemo u prvu brzinu i... Znači nema, neverovatan motor, stvarno perfektno urađen, meni je mnogo zabavan. I evo pogledajte, sad ubacujem u drugu ovdje. Kočim, ubacujem u drugu agresivno, nema da me cima uopšte, nikakav prejak engine braking. Vozimo sve vreme u drugoj brzini. Treća, četvrta, peta, šesta, to je to. Peta, šesta, četvrta, treća. Znači, bukvalno bez problema. I sad ako hoću, uzmem treća, četvrta, povučem kvačilo, puštam. Znači, sam menjam, sad ste vidjeli to. Lagano, bukvalno, bez problema. Šta sam primetio za ovih 6000 km što mi je lakše, volim, na primjer, da stanem, da povučem kvačilo, ubacim u prvu i onda pustim ovako. Pustim. I pustim da on stane za mene. Vidite kako on povuče brzinu za vas. Prosto nevjerovatno. I sada samo uzmemo prva, treća, druga, mislim. Radi perfektnije nego bilo koji quick shifter, zato što je stalno spreman, ne morate čekati obrtaje. Vidjeli ste sami da funkcioniše na jako niskim obrtajima također. Što je isto jako interesantno, zato što je to taj sistem što vuče kvačilo, a ne prekida rad motora da bi mogao da ubaci u brzinu, tako da možete bukvalno u bilo kojoj brzini da ubacite brzinu. I da, drugari moji, u suštini vidite i sami da je ovo bukvalno perfektan sistem za sve ljubitelje koji su, da kažemo, malo lenji u gradu, jer bukvalno ne morate da vučete kvačilo uopšte, a ne oduzima vam to uživanje snimanja, to jest vožnje sa pravim kvačilom, a ne sa automatskim sistemom. Tako, kako bi mogao da uporedim DCT sistem sa ovim sistemom, je sistem da vam daje malo veću slobodu da vi odlučite kako ćete da vozite motor. Zato što imate to kvačilo, gde možete da odlučujete da li ćete da promenite vi sami nogom, da li ćete vi da povučete kvačilo. Šta mi je bio veliki problem, na primjer, nisam mogao da turiram, zezam se, tokom vožnje. To me je malo bilo nervirano na ovom DCT-u pre toga. Jednostavno ste ograničeni tu bili. I evo sada šta volim, znači kad ulazim na raskrsnicu, povučem kvačilo, pritisnem prvu brzinu i pustim, otpustim start i pustim da on stane u prvu brzinu. I onda samo uzmem, dam gas i okrenem ovako. I to je to, evo vidite kako na sporim brzinama radi, znači perfektno, ne cima ništa, vidite, znači bukvalno samo ovako lagano i čim pustite, on povuče za vas brzinu, to jest kvačilo, i evo vidite, bukvalno date malo gas i nema da štuca, nema ništa na niskim brzinama da štuca, bilo šta, tako da je idealan i perfektan za vožnju po gradu, definitivno.
Tako da najbolje od svih svetova, bukvalno. Sad sam se skoncentrisao malo na vožnju. Baby, idemo! Što se tiče downshiftinga, kao što rekoh, jako je prijetno, uopšte ne cima. Evo sad, ako ga prebacim sad u prvu brzinu, ne cima. Uopšte ne morate da mu dodajete međugas. Ljudi kažu da ne dodaje međugas, ali meni kao da doda ono malo koliko treba. Taman da ne cimne motor previše. Tako da je to stvarno odlična stvar što se mene tiče. Idemo! Jo, šta radi ovaj motor, ovo je ludilo. Tako da za kraj ovog videa jedna laganija vožnja. Šta su moji utisci? Utisci su stvarno perfektno kvačilo, perfektno izbalansirano, udobno za vožnju, udobno za šaltanje. Bukvalno nemate nikakvih problema. Znači samo sednete, krenete i vozite i to je to. Znači stvarno milina i nema šta. Tako da, drugari moji, nadam se da ste uživali u ovom videu isto koliko ja i nadam se da ćemo se vidjeti u sljedećem videu. Ćao!